Et voilà une autre production écrite, Dial Hind. Je commence. Tu as choisi Hind le premier sujet. J'ai demandé de le rédiger avec un plan dialectique. Le sujet qui est le suivant. On verra le sujet. Comme Rahma, bien sûr le personnage de la boîte à merveilles. Beaucoup de gens organisent souvent des cérémonies qui faites avec repas. Bien sûr, les cérémonies, le moins les fêtes avec les repas. Les fêtes, c'est-à-dire une fête avec repas, c'est-à-dire hafalat, walaim tout simplement. Par contre, d'autres considèrent que ce genre de célébration, qui n'est qu'une perte de temps et d'argent, exprimez votre point de vue personnel dans un texte argumentatif. Alors, ce sujet دابا بغينا نقولوا واش حنا بالنسبه لينا حنايا الراي ديالنا واش فريمون هاد لي سيريموني انك دير حفله واش سي امبورطون يعني الناس ولا est-ce que c'est juste une perte de temps et d'argent ولا غير خساره ديال الفلوس وديال الوقت. داكور نشوفوا شنو كتبت لينا هند. Dans notre société, il y en a des gens. Il y en a des gens. Il y a des gens. Il y en a. Il y en a. Il y a des gens qui organisent des cérémonies en invitant les voisins à des fêtes et des repas. كيعرضوا غير على les voisins, ما كيعرضوش على الأحباب ou la famille. D'accord, faites attention. Faites attention. Des fois, تقدروا غير غلط بحال هذا يديفيكم يقول المصحح يتحاب لي واش انت كدوي على les fêtes pour les voisins. انت غادي تكون خرجتي على الموضوع. Faites attention. Quand tu parles, par exemple, en invitant les voisins ou la famille ou les amis, d'accord, à des fêtes ou des repas. Par contre, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. كاين واحد اخرين علاش غديري هنا حيت ديجا دويتي على وحدين هنا غدوي على الاخرين. D'accord. هنا tu peux dire il y en a d'autres. في الاول غتقولي il y a des gens وهنايا تقولي il y en a d'autres. هنالك اخرون. هذيك كتعوض كتعوض ديك الجمله كامله ديال دي جون كي كتعوض مثلا il y a des gens تقولي il y en a d'autres كاينين اخرين qui considèrent que ce genre de célébration كيعتبروا انه هذا النوع من السيليبراسيون يعني من هذه الاحتفالات n'a pas d'avantage ما عندوش يعني ما عندوش مميزات ما عندوش نقاط إيجابية il est qu'une perte de temps et d'argent la plus raisonnable d'argent bref. Aussi pouvons-nous demander ما كنقولش pouvons-nous demander mais كنقول pouvons-nous se demander خاصنا نتسائلوا quelle est l'opinion la plus raisonnable شنو الرأي الأكثر عقلانية et quels sont ces arguments. هنا مزيان حيت درتي لا بروبليماتيك ديما في الانترودكسيون كنقدموا الموضوع بطريقه ديالنا وكنساليو اون بروبليماتيك اشكاليه اللي هي اصلا طرحينها لينا في السوجي. ملي كتقرا السوجي مزيان كتلقى بلي انه طالبين منك واش فعلا خاصنا نديروا حفلات ولا راه غير مضيع الوقت. هنايا قلت طرحتي السؤال الاشكاليه شنو هي الراي في هاد الجوج اللي معقول وشنو هو لي زارغومون ديالو مزيان. دابور d'un côté, il y a ceux qui trouvent que l'organisation des cérémonies est une action très importante. D'abord, d'un côté, il y a ceux qui trouvent que l'organisation des cérémonies est une action très importante. C'est une action. Une action est فعل مهم. En avançant de plusieurs arguments qui عطيو بزاف ديال les arguments في المسألة ديالهم كيقولوا le plus important est celui qui remerciement de Dieu, celui du remerciement de هو ديال الشكر ديال الله du Dieu من الأحسن تكون majuscule de ses bontés innombrables يعني ديال les bontés الأمور المزيانة اللي كيعطينا innombrables ستجمع غير المعدودة. Et ainsi pour créer une atmosphère de joie et de bonheur entre les voisins باش انك تخلق واحد الجو ديال السعاده والفرحه ما بين الجيران. attention هنايا ركزتي على لي فوازان الموضوع ديالنا الا لاحظتي ما داوينش على لي فوازان
Le monde a le sujet c'est dit que beaucoup de gens organisent souvent des cérémonies. Par contre, d'autres considèrent que ce genre de célébration est une perte de temps et d'argent. Alors, il n'y a pas de voisins. علاش ما نصبحوا كدوي على الفوازان هنايا غادي تريسكي بالبرودكسيون كامله الزوينه ديالك وغادي تسحب المصحح باللي انه كدوي غير على l'organisation des événements pour les voisins alors que ce n'est pas le cas. D'accord. اتونسيون هادشي زوين ولكن غادي تخسري بهاد اللعيبه هادي بسيطه ما قالوش لك لي فوازان ما تذكريش لي فوازان سينو الا قلتي ما تعطيش مثال عطي بزاف ما تعطيش غير سينو يتحل واش كدوي غير على l'organisation des cérémonies pour les voisins de bonheur entre les voisins et aussi avoir de nouvelles connaissances. On dit une connaissance نكون عندك يعني معارف جديده entre les voisins, il n'y a pas que les voisins, et aussi avoir de nouvelles connaissances en invitant les gens et on n'oublie pas la présence des pauvres. Des orphelins, les pauvres, des orphelins et ceux qui n'ont pas d'abri ou les manouches d'or, comme l'exemple du personnage Rahma du roman dans le roman La boîte à merveille entre guillemets Darori qui a pu créer la joie et la gaieté chez les mendiants aveugles et chez les autres. Et donc ces cérémonies les cérémonies est une signe est un signe. Les cérémonies sont des signes ou sont un signe. Les cérémonies ces cérémonies sont un signe de générosité et d'amour. Par contre par contre, et d'un autre côté, il y en a ceux qui pensent que ces cérémonies ils n'ont pas aucun intérêt. Il y en a ceux qui pensent que ces cérémonies ils n'ont pas. Les cérémonies il y en a ceux qui pensent que ces cérémonies n'ont aucun intérêt, mais quand même la négation كتكون وحده فيهم يا اما با يا اما aucun. Non, aucun intérêt. سهله ما عندهم حتى فائده. Que ces cérémonies n'ont aucun intérêt car ils le considéraient une perte. ماشي le considérer علاش درتيها في l'imparfait انا كدوي على موضوع عام alors tu dois utiliser le présent car ils le considèrent une perte d'argent au lieu de les investir كيظنوا بانه راه نضيع الفلوس بلاص ما انهم au lieu ما كان بلاص ما انهم de les investir انهم يستثمرون dans autre chose dans d'autres choses des apostrophes autre chose. Et aussi une perte de temps car quand les voisins se rencontrent لأنهم اللي كيتلاقاو les voisins الجيران عاوتاني كندوي على نفس القضيه هند ديما كدوي على الجيران الوغ كو نفس الموضوع اللي هو لو سوجي ما داويش لك غير على الجيران تيداوي غير على الجيران. اتونسيون الغلط هذا يقدر شي استاذ ما يعجبوش الحال ويحيد لك هادشي كلشي. اش قلتي une atmosphère d'accord car quand les voisins se rencontrent une atmosphère de médisance et de commérage tu veux dire commérage namima né dans leur discussion la discussion et alors ils perdaient leur temps ils perdent leur temps dans des mauvaises choses dans de mauvaises choses. Ouais, c'est bien car si on n'organise pas ces cérémonies il ne doit pas être se
gaspillage. Car si on n'organise pas ces cérémonies, il ne doit pas être ce gaspillage de temps entre les voisins. Il n'y aura pas, tu veux dire. Si on n'organise pas ces cérémonies, il n'y aura pas. Mais il ne doit pas être. Il n'y aura pas ce gaspillage de temps entre les voisins. Ça va. واخا الفكرة الأخرى ما زويناش بزاف. مي بون الأولين كانوا أحسن. خاصك ان اكزامبل. ما درتيش لي اكزامبل في لونتيتيز. باقي كنتسنى اكزامبل هنا. Alors كاينين نقيطات ناقصينك. Selon moi, je pense que l'organisation des cérémonies على حسابي انايا في نظري كنشوف بانه تنظيم الحفلات est une bonne idée, فكرة جيدة pour créer de nouveaux relations. On dit une relation, alors de nouvelles relations avec les autres, et aussi un moyen de divertissement de soi. De soi. Et aussi il y a aussi un moyen de divertissement. Point. C'est Lina. D'accord. ما كرهتش حتى هاد لافان ديال الخاتمه اللي درتي لا كونكلوزيون كون كانت اطول وكون زدتي وضحتي الفكره ديالك وتعطيها بتيت اكزومبل وتساليها بشي حاجه زوينه. ديما كنركز على لا كونكلوزيون حيت لا كونكلوزيون هي اللي كيسالي بها المصحح. خاص تبقى عنده نظره زوينه عليك وانطباع زوين عليك. سي بيان جينيرالمون سي بيان داكشي اللي كتبتي زوين. بقيت غير حتى الاخر ما جي با ترو ابريسيي في الاخر مي